Shalom, shalom SCGM Successful Family. Shalom, shalom keluarga sukses SCGM. We are already in the month of 8. Kita sudah berada di bulan 8. It was a wonderful month in the month of 7 where we can enjoy the rest and the promises of God. Bulan yang sangat indah di bulan 7 di mana kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Praise the Lord, now we are already entering the month of 8. Puji Tuhan, kita sudah masuk dalam bulan 8. Number 8 is always talking about new beginning. Bulan 8 selalu berbicara tentang permulaan yang baru. Just like in the days of Noah, seperti dalam hari Nabi Nuh, God used 8 person to form a new generation again. Tuhan menggunakan 8 orang untuk permulaan yang baru. So I believe that in this month of 8, God is going to do a great new beginning. Dan saya percaya di bulan 8 ini Tuhan akan melakukan perkara yang baru untuk permulaan yang baru. So I believe also in the number in Greek, 8 also represents the number of Jesus. Dan saya percaya juga nomor 8 di dalam Greek adalah nomor bagi Yesus. So I believe that in this month of 8, dan saya percaya di bulan 8 ini Jesus is with us and His manifestation of His presence will be with us. Yesus bersama dengan kita dan manifestasi Yesus akan bersama dengan kita. So I believe that this is a month that God is going to release a great anointing to come upon His people, to call forth His people to rise up. Dan saya percaya di bulan 8 ini Tuhan akan memanggil semua orang untuk bangkit. So I believe that God has given us the vision for this month. Dan saya percaya Tuhan sudah memberikan kita visi yang baru untuk bulan ini. So the vision for the month of August, jadi visi untuk bulan Agustus ini is to respond to the kingdom call to receive great power and great grace. Ialah untuk meresponi panggilan kerajaan Tuhan untuk menerima kuasa dan kasih karunia yang hebat. So let's read from the book of Luke chapter 18 verse 27 to 30 as the key verse for this month. I will read it in English first. But he said, the things which are impossible with men are possible with God. Then Peter said, see, we have left all and followed you. So he said to them, assuredly, I say to you, there is no one who has left house or parents or brothers or wife or children for the sake of the kingdom of God, who shall not receive many times more in this present time and in the age to come eternal life. Oke, saya akan bacakan dalam bahasa Lukas 18 ayat 27 hingga 30. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zamannya akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. So I believe this month God is going to call many people to come and serve Him. Dan saya percaya bulan ini Tuhan akan memanggil banyak orang untuk melayani Dia. God has said that when He calls someone, He will also justify, and when He justify, He will also glorify them. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang juga dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. So I believe this season, those who are called by God, God is telling them that He will have His protection over them. Dan saya percaya sesiapapun yang Tuhan panggil, Tuhan akan melindungi mereka. Just like Romans says, if God is for us, who can be against us? Seperti dalam Roma berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? So this season, God is telling us, especially in this month, how would we respond to God's call? Dan saya percaya di bulan ini, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Those who respond His call, He will give great grace and we will not have to use our own strength. Dan sesiapa yang meresponi panggilan Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih karunia kepadanya. God is telling that no one is good enough. Tuhan juga berkata, tiada siapa yang sempurna. Because we are all fall short of the glory of God. Karena kita sudah jauh dari kemuliaan Tuhan. But God is telling you today, if you are willing to respond to His call, He says, don't worry, because I will give you the great grace so that you can do the things that I ask you to do. Kepada mereka yang dipanggil, Tuhan akan memberikan kasih karunia yang besar untuk melakukan pelayanannya. And God is telling us this month, Tuhan berkata kepada kita bulan ini, let's count our cost and learn to pick up our daily cross to follow His call.
Mari kita pikul salib setiap hari untuk meresponi panggilannya. In this month, many people will have to make a choice. Dalam bulan ini, ramai yang harus membuat keputusan. You cannot serve two gods. Anda tidak boleh melayani dua Tuhan. Yet you can either choose God or mammon. Anda hanya boleh memilih Tuhan ataupun mamon. And mammon is not talking about money. Dan mamon tidak berkata tentang uang sahaja. Yeah. So mammon talks about the things of the world that sometimes we have our heart on it and we want and desire. Mamon juga bermaksud seperti dunia. Yeah. So we need to choose. Either we want to serve God wholeheartedly or we choose the mammon. Jadi kita harus membuat keputusan sama ada kita harus melayani Tuhan atau melayani mamon. So that's why we need to count our cost to choose the right way that we should go. Oleh sebab itu kita harus mengira kos kita dan kita harus memilih jalan mana yang kita harus It is pergi. not easy to follow our call. Memang tidak senang untuk kita menerima panggilan kita. So this month I say if you are willing to go all out for God, God will empower you. Jika Anda sanggup untuk memberikan sepenuhnya, Tuhan akan mendorong kamu. Praise the Lord. Puji Tuhan. If this month Jika bulan ini you are responding to the kingdom call, kamu meresponi panggilan kerajaan, you have to believe kamu harus percaya all things that is impossible semua benda yang mustahil with man kepada manusia are possible with God. adalah tidak mustahil bagi Tuhan. So in Luke chapter 18 verse 28 says that the things which are impossible with man are possible with God. Seperti dalam Lukas 18, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. So this month, Jadi bulan ini, I believe saya percaya, those who are called by God sesiapa yang dipanggil Tuhan, and you are willing to pay a price dan kamu sanggup untuk membayar harga, to go all out to fulfill this call, untuk memberikan sepenuhnya untuk memenuhi panggilannya. God will give you the great power Tuhan akan memberikan kamu kuasa yang hebat and great grace dan juga kasih karunia to yang do hebat all the things that is impossible in your life. untuk melakukan segala sesuatu yang mustahil di dalam So hidupmu. this month, Jadi di bulan ini, many of you will experience banyak di antara kamu yang akan mengalami that things that you cannot do, suddenly you can do. benda yang kamu tidak dapat lakukan secara tiba-tiba Anda boleh lakukan. So I believe this is also a month of suddenly, Dan juga saya percaya bulan ini adalah bulan yang secara tiba-tiba. and also where impossible become possible. Dan juga apa yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Just like in English, if we spell impossible is IMPOSSIBLE. Seperti dalam English, ejaannya adalah IMPOSSIBLE. It's actually, if you read properly, it's called I am possible. Jika dibaca dengan teliti, ia seperti I am possible. Saya boleh. Jadi saya percaya Malaysia boleh, Malaysia can, and you can, and SCGM also can. Anda boleh, juga CGM juga boleh. So I believe this is a month of possibilities in the presence of God. Dan juga bulan ini adalah bulan kemungkinan di dalam hadirat Tuhan. So let us pray. Jadi mari kita berdoa. Father, we just want to thank you. Bapa, kami mau berterima kasih. This is a new beginning, Ini adalah permulaan yang a baru, totally new season, musim yang baru. and I believe that impossibilities will become possible. Apa yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. And I believe this month, not by our own power, nor our own strength, Dan saya percaya dalam bulan ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, but by the power and your grace, tetapi dengan kuasa dan kasih karuniamu, we can do all things through Christ who have strengthened us. kami boleh melakukan apapun di dalam Kristus. So I believe there's going to be breakthroughs after breakthroughs, Dan saya percaya akan ada penerobosan and new direction, new venture will be open this year. dan juga hala tuju yang baru dalam tahun ini. Especially starting from the month of 8. Lagi-lagi dalam bulan 8 ini. So God bless all of you. Jadi Tuhan memberkati Anda semua. Let's speak together that I am possible, Mari kita sama-sama katakan, saya boleh. and we are possible together Dan kita boleh bersama-sama in the Lord. dalam Yesus. God bless all of you. Tuhan memberkati Anda Jesus semua. love all of you. Yesus sangat And mengasihi Father in Anda. heaven favors all of you. Dan Bapa di syurga sangat berkenan kepada Anda In the semua. name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.